बारे में जहां पे श्री नरेंद्र मोदी जी रहते थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक महीना वो गुरुद्वारे में रहे थे। ये सब जो हुआ उसके बाद था 71 वॉर जीतने के बाद, आई एम फ्रॉम द 71 वॉर, मेरे पैर में गोली लगी हुई है। पेंशन थी, लास्ट बेसिक पे ड्रॉन, उसका 60% वॉज द पेंशन। इमरजेंसी में 70 दिया गया, हम वार जीत के आए और पेंशन हमारी कम कर दी गई। मैं अब क्या बोलूं, कितने रात कांग्रेस के गुंडे आए थे और पूरा पत्थरबाजी करके पूरे कांच तोड़ दिए गए थे, जो बाद में डीपी तिवारी जी ने आया। तो इतने तकलीफें दी हमें। एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दूं कि जिस समय संविधान हत्या दिवस हो जो 25 जून 1975 जाल्लो आणि त्या वेळाचेर जी एमर्जन्सी लायिल्ली तो दिवस आमी याद करपा खातीर आजचो कार्यक्रम आसा। त्या वेळाचेर ज्या तरेन काँग्रेसीन म्हळ्यार इंदिरा गांधीन आणीबाणी लादली आनी सत्ता आपल्या हातान दवरप आनी लोकशाहीचो खून केलो, संविधानान कायद्यान जें कितें आशिल्लें त्या प्रमाणे न चलता कायद्याचो बदल करपाक प्रयत्न केलो, अमेंडमेंट केली, राखयां भितर राष्ट्रपती भवन ओपन करप आनी त्याच बरोबर हे सगळे सत्तेर आपूण टिकून उरपाक लागून जे कारस्थान जे केलें ते कारस्थान जे आसा ते लोकांक कळपाक जाय। आनी ज्या तरेन देश चलयतना म्हणजे ती इलेक्शनाक हरली खरी, पण कोर्टांतल्यानय तिका तिजें इलेक्शन ती हरली म्हणून हें केलें, ताजेर जस्टीस दिलो, पण तरी आसतना ते खुर्ची सोडपाक तशीच शक्य नाशिल्ली। त्या कारणान त्या खुर्चेर चिकून बसून लोकशाहीचे 12-13 वाजोवन खंयच्याय एन प्रकारान आपूण रावतली हो तिचो संकल्प आशिल्लो। आनी तातूंतल्यान त्या ज्या प्रकारे खंयच्या पत्रकारांक भितर ओडप, खंयच्या ओपोजिशनांतल्या सगळ्यांक रातल्या रात तांकां भितर ओडप, त्या बरोबर तांकां मारप, पेपराचेर कसली बातमी येवपाक दिवप ना, आनी अशें हें सगळें कारस्थान केल्लें। ते जनतेन मागीरचें जें इलेक्शन जालें तेन्ना तिका परत सामकें हरोवन पराभूत करून दाखोवन दिलें की लोकशाही जिवंत दवरपा खातीर आमच्या भारतीय सगळें आसा। हो काळोखट्ट इतिहास जो आसा इमर्जन्सीचो तो आयचे नवे पिढयेक कळपाक जाय। तांच्यांनी कितें केल्लें म्हणजे ते दुसऱ्याक शापत सांगतात ते सगळ्या लोकांक ते कळपाक जाय। म्हणून फाटले 50 वर्सां जो जाले नंतर आता तातूंत भितर 51-52 वर्सां ती लोकांक कळपा खातीर हे कार्यक्रम संपूर्ण देशभर आशिल्लो, ताचो एक भाग आसा। आमचे संविधानाची हत्या 1975 जाल्ली जुनान 25 जून सगळ्यांक खबर आसा। आज जेन्ना एक बरो सरकार आमचे नरेंद्र मोदीजी चलयता, बीजेपी चलयता, तिसरे खेपे प्रधानमंत्री जालो, जे इतले देशाचे बरेपण येयत आसा, करीत आसा ते पळोवना, तांकां फकत म्हणजे दाखयता म्हणजे नेगेटीव कितें नासतना सुद्दां नेगेटीव करून दाखयता। पूण खरे अर्थान एमर्जन्सी जेन्ना लायली सगळेच म्हणजे फ्रीडम ऑफ द प्रेस काडून उडयले। तुमकां तुमचे फ्रीडम तुमकां कांय बरोवप ना, लोकांक कांय कळप ना, ओपोजिशन आहा तांकां तितले सगळ्यांक भितर उडयले आनी लोकशाहीचे खरे अर्थान एक खून करून दाखयले। आनी आज जे आरोप करता की बीजेपी केन्ना थोड्यांचो आवाज दामून दवरता, हेणी सगळे दामून दवरले। याद जाता म्हाका फकत एमर्जन्सीचीच न्हय, सगळे हिंगा उलयला तशे सरदारजी आसले तेंचे खूनय जाले, तांकां सारके काबार करपाक प्रयत्न केले, कितें कितें मायनॉरिटी लोकांनी भोगले तेन्ना लोकांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयला। हो इतिहास जावन आसा। तरी आसतना म्हणटा की बीजेपीन अशें केलें तशें केलें, कांय नासतना खरे अर्थान खून तरी लोकशाहीचो खून तरी घटनेचो केला जाल्यार आमचे काँग्रेसीन तेन्ना करून दाखयले। आनी ताका लागून आमचे जे आज तरुण भुरगे आसा, आयची जी पिढी आसा तांकां हें खबर ना, म्हणून आयचो संविधान हत्या दीस और ब्लॅक डे ऑफ डेमोक्रेसी आमच्या इतिहासान येयल्लो तो लोकांक जाणवाय दिवपाक जाय म्हूण हें फंक्शन केल्लें आसा, जे फंक्शनाक खूब खूब म्हत्व येता ताका लागून। मुद्दाम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, तशेंच आमचे मंत्री मोविन गुदिनो, वास्कोचो आमदार राजीव साळकर, हे सगळे जाण हांगा उपस्थित आसलेले। आयज व्हड संख्येन सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते येयलेले
आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे जून 25 तारीख 1975 जेन्ना एमर्जन्सी लायली देशांत तेन्ना जे लोकांचेर जे अत्याचार केले ते आमकां आयज सगळ्यांक खबर आसा. आयज कितलेशे ते टायमा वयले जे लिडर्स आसलेले तांकां सगळ्यांक जेलीन भितर घातले, जेका आमी मिडियाक फोर्थ पिलर ऑफ दीस कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटात ते फोर्थ पिलराक. सो त्या टायमाचेर मोर देन 7,000 जे मिडियावाले असलेले भाव असलेले तांकां सुद्दां जेलीन घातले. अशे प्रत्येक अत्याचार हे देशाच्या भितर त्या टायमाचेर जालो 1975 जेन्ना ही एमर्जन्सी लायली. हेजो गोंया भितर सुद्दां आमी पळयलो तेन्नाचे आमचे लिडर्स दादा हल्लेकर, बसले, म्हाजो काका महादेव आमोणकर, दिगंबर आमोणकर हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेज्या भितर तेंचो योगदान आसलो. तेंचेर सुद्दां खुबशे अत्याचार जाले, तांकां जेलीन भितर घातले अशें आमी तेन्नाच्यान भुरगेपणानसून पळयत येयलेलें आसा. सो आयज जेन्ना 51 इयर्स ताका कंप्लीट जाल्ले आसा ते उगडासान आयज आमी हांगा जे एक्झिबिशन लायलेलें आसा जे एमर्जन्सीच्या भितर बाबतींत कितें जालें ते आमी पळयलेलें आसा. आनी तेज्या लागून आयज हो कार्यक्रम एमर्जन्सीचो सेलिब्रेट केलो आसा. आनी जो बारीक लोकां कडेन जे तळ्या गांवांत पर्यंत पावूंक जाय जे आमचे कार्यकर्ते हे सगळे प्रोग्राम जो आसा एमर्जन्सीचो उगडास करून दिवपाक लागून हे आमी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आज आमी हांगा वास्को भितर संविधान हत्या दिवस हो आज आमी एक फंक्शन आशिल्लें आनी त्या फंक्शना थ्रू काँग्रेसीन जे 1975 एमर्जन्सी लावन म्हणजे आमी ताका इंदिरा एमर्जन्सी म्हणटा एमर्जन्सी लावप खुबशे हे आसता पूण एमर्जन्सी लावन लोकांक सतोवप म्हणजे ऑपोजिशन लिडर्स धरा, प्रेस धरा, तुमी लिगल फ्रेटर्निटी धरा, भुरग्यांक सगळ्यांक मेळटा तांकां तांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न हो तेन्ना जाल्लो. आनी त्या खातीर आज आयच्या तारखेन हें कित्याक म्हत्व आसा की आज तुमी पळोवपाक गेल्यार आज खऱ्या अर्थान डेमोक्रेसी आज कोणूय खंय कितेंय उलोवपाक शकता, ताजेर कोणाचीच बंदी ना. पूण तो एक काळ आशिल्लो जेन्ना डेमोक्रेसीची खऱ्या अर्थान हत्या जाल्ली. आज राहुल गांधी आपल्या हातांत संविधान घेवन सगळ्या कडेन संविधानाचो खून जालो म्हणटात. राहुल गांधीक आमी सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा तुज्या आज्जेन जेन्ना एमर्जन्सी लायली ते खंयच्या कारणा खातीर लायिल्ली काय म्हणून. म्हणजे आपले स्वताचो हेतू म्हणजे आपूण प्रायम मिनिस्टर उरची म्हणून आनी अलाहाबाद हायकोर्टाची ऑर्डर डिफाय करपा खातीर म्हणजे आपुणूच उरची प्रायम मिनिस्टर म्हणून संविधान बदलून म्हणजे एका रातोरात आनी आयतारा राष्ट्रपती भवन उगडें दवरून कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्सांची मान्यता नासतना एका पेनाच्या स्ट्रोकान म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी संविधानाचो खऱ्या अर्थान हत्या 1975 जाल्ली. आनी हे जनते मुखार हाडप हें खूब गरजेचें आसा कित्याक आयचे हे काँग्रेसचे लिडर जे आसात जे संविधानाची हत्या म्हणटात हे सगळे लिडरांक म्हजो क्वेश्चन आसा 1975 जाल्ले एमर्जन्सी हाजेर तुमी कित्याक उलयनात काय म्हणून. आज जेन्ना सगळ्यांक उलोवपाचो फ्रिडम आसा आज आमी पळयता कितलेशे प्रोटेस्ट जातात. गोंयांत तुमी पळय कितले कोणाक आमी हाडयल्या, कोणाकूच हाडूना. तो एक डेमोक्रेटीक रायट आसा आनी ती ते एक्सरसायज करतात. म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या इतल्या काळा भितर आनी हाज्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे केन्ना सरकार आशिल्लो तेन्ना संविधानाक सर्व म्हणजे सगळ्यांत श्रेष्ठ धरून ताजे अंतर्गत आमी काम केल्लें आसा. आनी त्या खातीर आमचे आज सगळ्या कार्यकर्त्यां पर्यंत आनी जनरल पब्लीक जी आयिल्ली आज तांचे पसून मनोगत आज तांणी व्यक्त केलें. जे 75 जे सरदारजी नेवीन सर्व करताले थोडे पब्लीक सर्वंट जे आशिल्ले तांणी आपली हॉरर म्हणजे कशे रितीन आमी तेन्ना रावताले ते ताणें व्यतीत केलें आनी तें आयकून पसून आमकां आज काटो येता. पण त्या काळार कितें जाल्लें आसतलें हें आमी समजूंक शकता. आनी त्या खातीर हो आमी दीस संविधान हत्या दिवस म्हणून आमी हे करता.